ओडिशा एजुकेशन जोन रे आपनको स्वागत करुछि। आज आम पढ़ा व्यवहृत शब्दर पार्ट 2। जो मैंने पार्ट 1 देखी ना से माने चैनल भीतर जाइए देखी नियंतु। जो मैंने चैनल प्रथम थर आछंती किंबा जो मैंने चैनल टी को सब्सक्राइब करना दयाकोरी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दिंतु, जहाँद्वारा एमती परीक्षा उपयोगी वीडियो पाई परिबे। चलंतु डेरी न करी प्रश्न को जिबा। प्रथम प्रश्न, सुखर विपरीत शब्द कौन? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी दुख, ऑप्शन सी हस, ऑप्शन डी खुशी। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी दुख। सुखर विपरीत शब्द हेउछि दुख। चलंतु परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि अंधर विपरीत शब्द कौन? अंधर विपरीत शब्द कौन? ऑप्शन ए कणा, ऑप्शन बी दृष्टिमान, ऑप्शन सी अंधकार, ऑप्शन डी दुर्बल। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी दृष्टिमान। अंधर विपरीत शब्द हेउछि दृष्टिमान। परवर्ती प्रश्न हेउछि शक्तिशाली विपरीत शब्द कौन? शक्तिशाली विपरीत शब्द कौन? ऑप्शन ए दुर्बल, ऑप्शन बी बलशाली, ऑप्शन सी साहसी, ऑप्शन डी धीर। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए दुर्बल। शक्तिशाली विपरीत शब्द हेउछि दुर्बल। चलंतु परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि सत्यर विपरीत शब्द कौन? सत्यर विपरीत शब्द कौन? ऑप्शन ए निष्ठा, ऑप्शन बी मिथ्या, ऑप्शन सी भल, ऑप्शन डी न्याय। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी मिथ्या। सत्यर विपरीत शब्द हेउछि मिथ्या। परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि दिनर विपरीत शब्द कौन? दिनर विपरीत शब्द कौन? ऑप्शन ए सकाळ, ऑप्शन बी राति, ऑप्शन सी बिकाळ, ऑप्शन डी संध्या। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी राति। दिनर विपरीत शब्द हेउछि राति। चलंतु परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि स्वाधीनर विपरीत शब्द कौन? स्वाधीनर विपरीत शब्द कौन? ऑप्शन ए पराधीन, ऑप्शन बी मुक्ति, ऑप्शन सी मुकुलिबा, ऑप्शन डी निर्भरशील। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए पराधीन। स्वाधीनर विपरीत शब्द हेउछि पराधीन। चलंतु परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि नूतनर विपरीत शब्द कौन? नूतनर विपरीत शब्द कौन? ऑप्शन ए पुरातन, ऑप्शन बी नवीन, ऑप्शन सी आधुनिक, ऑप्शन डी ताजा। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए पुरातन। नूतनर विपरीत शब्द हेउछि पुरातन। चलंतु परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि लाभर विपरीत शब्द कौन? लाभर विपरीत शब्द कौन? ऑप्शन ए लोभ, ऑप्शन बी क्षति, ऑप्शन सी लक्ष्य, ऑप्शन डी लाभान्वित। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी क्षति। लाभर विपरीत शब्द हेउछि क्षति। चलंतु परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि साहसीर विपरीत शब्द कौन? साहसीर विपरीत शब्द कौन? ऑप्शन ए वीर, ऑप्शन बी निर्भय, ऑप्शन सी भीरु, ऑप्शन डी शक्तिशाली। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी भीरु। साहसीर विपरीत शब्द हेउछि भीरु। चलंतु परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि मित्रर विपरीत शब्द कौन? मित्रर विपरीत शब्द कौन? यह हेउछि तुमମାନଙ୍କ ପାଇଁ होमवर्क। उत्तर निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स रे जणैबे। चलंतु परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि खोलार विपरीत शब्द कौन? खोलार विपरीत शब्द कौन? ऑप्शन ए खाली, ऑप्शन बी बंद, ऑप्शन सी मुक्त, ऑप्शन डी
ସାଫ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବନ୍ଦ। ଖୋଲାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବନ୍ଦ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଜୀବନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଜୀବନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଆୟୁ, ଅପସନ୍ ବି ଜନ୍ମ, ଅପସନ୍ ସି ମୃତ୍ୟୁ, ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରାଣ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଶୁଭର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଶୁଭର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଭଲ, ଅପସନ୍ ବି ଅଶୁଭ, ଅପସନ୍ ସି ପବିତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ଶୁଭ କାମନା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଭି ଅଶୁଭ। ଶୁଭର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅଶୁଭ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଜୟର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଜୟର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ପରାଜୟ, ଅପସନ୍ ବି ସଫଳତା, ଅପସନ୍ ସି ବିଜୟ, ଅପସନ୍ ଡି ପୁରସ୍କାର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପରାଜୟ। ଜୟର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପରାଜୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଧୀରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଧୀରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଶାନ୍ତ, ଅପସନ୍ ବି ସହିଷ୍ଣୁ, ଅପସନ୍ ସି ଅଧୀର, ଅପସନ୍ ଡି ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଅଧୀର। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଯିବା। ଲଘୁର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଲଘୁର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଭିତର, ଅପସନ୍ ବି ବାହାର, ଅପସନ୍ ସି ମଧ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡି ଗୁରୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଗୁରୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସହଜର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ସହଜର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ସରଳ, ଅପସନ୍ ବି କଷ୍ଟକର, ଅପସନ୍ ସି ଆରାମ, ଅପସନ୍ ଡି ସୁବିଧା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କଷ୍ଟକର। ସହଜର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କଷ୍ଟକର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆଶାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଆଶାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଭରସା, ଅପସନ୍ ବି ନିରାଶା, ଅପସନ୍ ସି ଆନନ୍ଦ, ଅପସନ୍ ଡି ଆକାଂକ୍ଷା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ନିରାଶା। ଆଶାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ନିରାଶା। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସଫଳର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ସଫଳର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ବିଫଳ, ଅପସନ୍ ବି ସାର୍ଥକ, ଅପସନ୍ ସି ଭଲ, ଅପସନ୍ ଡି ଲାଭ। ସଫଳର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବିଫଳ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସକାଳର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ସକାଳର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ମଧ୍ୟାହ୍ନ, ଅପସନ୍ ବି ରାତି, ଅପସନ୍ ସି ସନ୍ଧ୍ୟା, ଅପସନ୍ ଡି ଅପରାହ୍ନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ସନ୍ଧ୍ୟା। ସକାଳର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଦୂରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଦୂରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ପାଖ, ଅପସନ୍ ବି ନିକଟ, ଅପସନ୍ ସି ଆସନ୍ତା, ଅପସନ୍ ଡି ଅନ୍ତର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଏଠି ମାନେ ଅପସନ୍ ଦୁଇଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ପାଖ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନିକଟ ଅଛି। ଦୁଇଟା ହେବ ମାନେ ଆନ୍ସର୍ଟା ଏଠି। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କଠିନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? କଠିନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ନରମ, ଅପସନ୍ ବି କଷ୍ଟ, ଅପସନ୍ ସି ଭାରି, ଅପସନ୍ ଡି ଦୃଢ଼। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ନରମ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଅଧିକର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅଧିକର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ କମ୍, ଅପସନ୍ ବି ବେଶୀ, ଅପସନ୍ ସି ଅତ୍ୟଧିକ, ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରଚୁର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କମ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସଫାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ସଫାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ମଳିନ, ଅପସନ୍ ବି ପବିତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଅପସନ୍ ଡି ଧଳା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମଳିନ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଉପରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଉପରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଆକାଶ, ଅପସନ୍ ବି ତଳ, ଅପସନ୍ ସି ଶୀର୍ଷ, ଅପସନ୍ ଡି ଉଚ୍ଚ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ତଳ।